Hier, on a commencé par l'exercice 4. On va continuer. On a arrivé pour un AOH, n'est-ce pas? Oui. Yalla, Esthez. Vous avez travaillé pour le NaOH. كان آخر شيء تالا سألتني بالنسبة لل NaOH, comment peut-on savoir que ça devient un A+ et OH-. On a dit toujours dans l'équation de dissociation, on obtient les ions correspondant à ce composé. C'est un composé ionique, alors on va obtenir un A+ et OH-. Qu'est-ce qu'on a, monsieur? On a la concentration de NaOH. D'après l'équation d'ionisation ou de dissociation, de dissociation, on a le C de NaOH sur 1 égale la concentration de OH- sur 1 est égal à combien? À 2,4 fois 10 exposant moins 3 mol litre moins 1. Alors comme ça, on peut trouver la concentration de OH-, c'est 2,4 fois 10 exposant moins 3. Alors, qu'est-ce que vous voulez maintenant faire? Trouver H3O plus ou pH? Rien de pH. عشان الأستاذ نشتغل. D'après نعم. oui, pH Égal 14 plus log la concentration. plus log concentration de OH-. Alors, pH égale 14 plus log la 2,4 fois 10 exposant moins 3. Il y a la réponse. C'est 11,3. 11,3. C'est 11,3. Le pH, c'est 11,3. Alors, c'est la nature de la solution, c'est basique. Base. En basique. D'accord. Alors, laissons-nous, monsieur, travailler maintenant sur H3O+. En utilisant KE, alors la concentration D'après le produit ionique. O+ égale directement KE sur concentration de HO- est égal à 10 moins 14 sur 2,4 fois 10 exposant moins 3. C'est 4,16 Est égal fois 10 à la puissance moins 12. fois 10. 4,16 fois 10 à la puissance moins 12 mol par litre. D'accord, mol, litre. Moins 12. Yes. Donc, c'est 4,16 fois 10 exposant moins 12. ماشي الحال أستاذ. Yalla, il nous reste de parler pour H2SO4. Je vais additionner un slide. Yeah. Là, le H2SO4. Qu'est-ce qu'on a comme données? On a le pH, c'est 3, n'est-ce pas? pH. pH est égal à 3. Oui. D'après le pH, qu'est-ce qu'on peut trouver? Awashi, quelle est la nature de la solution? On peut trouver Acide. acide. Non, acide, acide. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut trouver? La concentration? On peut trouver concentration, la H3 au plus. Très bien. Alors, pH est égal à moins log
H3 au plus. Alors, la concentration de H3 au plus égale 10 exposants moins pH est égal à 10 exposants moins 3. On peut trouver maintenant la concentration de HO- d'après Mol par KE, litre. mol, d'accord, mol, litre moins 1. Première partie, deuxième partie. KE est égal concentration de H3 au plus fois concentration de HO-. Alors, concentration de HO- est égale à KE sur concentration de H3 au plus. Ça est égal 10 moins 14 sur 10 moins 3 égale à 10 moins 11 10 mol moins 11. litre Mol par moins litre. 1. Il nous reste de calculer quoi? Le C. Concentration. Oui. Alors, on a Il faut H2SO4 écrire l'équation. plus 2H2O, monsieur. On va voir pourquoi. T'as 2H3 au plus, Très bien, on a écrit cette équation avant, plus SO4 plus de SO4. moins. Alors, d'après Mm. l'équation de dissociation, on peut écrire C de H2SO4 sur 1 égale concentration de H3 au plus sur 2. Sur 2. Alors, C de H2SO4 est égal à 10 moins 3 sur 2 5 fois 10 à la puissance moins 4. ou bien 0,5 fois 10 exposant moins 3 mol litre moins 1. Question. Qui a une question, Estelle? Ça va? Oui. يلا écrivez. خلوني بس نلعب التابلو. Alors ici c'est 0,5 fois 10 moins 3. هيدي c'est 10 moins 11. هيدي c'est 10 moins 3. Yeah. On va faire l'exercice 6. C'est le même principe que l'exercice 4. يعني بنشتغل استاذ نعمل application en plus. أكيد منك savon pour appliquer ces relations de pH, de la concentration, de produits ioniques. Il nous reste à faire pour aujourd'hui 2 exercices et après on va commencer par le dosage. Ça va? Oui, moi j'ai fini. Yalla, on continue. L'exercice 6, monsieur, même principe, mais faire attention, qu'est-ce qu'on a comme données? On a le pKe, de même on a travaillé à une température de 80 degrés.
Yalla. Qui peut commencer à faire la solution 1? يلا استاذ مين بده يشتغل للسوليوشن 1؟ Monsieur, je peux? Oui, Je peux? oui. J'ai une question pour celui qui travaille. عمل Question. PKE. Ward. Oui. Là. J'ai une question. Est-ce que Oui. la solution 1, c'est une solution acide ou Monsieur basique? ما عم بسمع. La solution 1, c'est une solution acide ou basique? C'est une solution basique. Pourquoi? Basique. Pourquoi? Car la concentration de H3O+ est plus petite que 10 exposant moins 7. Bravo, Estés. Bravo. C'est bien. Yalla, on va travailler. Alors, pour S1, commencez, Ward. Oui, on a PKE égale 12,6. On peut calculer KE. On a PKE, oui. Donc, KE est égal. KE égale 10 exposant moins PKE. Oui. Égale 10 exposant moins 12,6. Oui. Égal. Oui. Égale 2,5 fois 10 exposant moins 13. D'accord. Et on a KE égale H3O+, concentration H3O+ fois concentration H-. Alors OH- égale KE sur concentration H3O+. Égale Oui. Réponse. une minute. طلعت رقم كبير كتير. طلع رقم كبير كتير. لا كيف يطلع رقم كبير؟ استاذ معي طلع 6,25 fois 10 exposant moins 4. Oui. أنا طلع غير بس عندي غلط يمكن. ما تقلب البويسونس 10-13 على 10-10. قد بيطلع الريبونس؟ حطيتها 10-3. مظبوط ما حقتها غلطت أنا. 6,25 fois 10 à la puissance moins 4. يعني استاذ لو بتعرفوا البروبليم دو كونكسيون بتعرفوا انه اذا حكى 1.5 مش حكوا 2 1.5 ما بسمعوا ما بتوصل الجواب صح. ورد 6,25 fois 6,25 يلا donc c'est 6,25 fois 10 fois 10 exposant moins 4. moins 4. Merci. يلا وفي بعد ال pH. Oui. pH c'est moins log 4 H3O+. هلا pH égal فاذا هيدي هون استاذ 6,25 fois 10 أو 14+ moins 4. فينا نطبق استاذ 14 plus log لل HO moins égal 14 plus log la 6,25 fois 10 moins 4. يلا égal. Réponse. راح الصوت عندي 10,79 n'est-ce pas؟ استاذ حليتها على H3O+. Oui. والسوليوشن باسيك. بس استاذ عندي سؤال. تفضل. أنا طلعت معي مثل هلا. لما حطيت إنه moins log concentration H3O+, طلعت معي 9,39. لا مش هيك.
مش لازم يطلع في فرق بالجواب، بده يطلع نفس الجواب الا اذا انتم عاملين فوت دو كالكول بالاش او موان. رجع تاكدوا لي استاذ من الكونسنتراسيون كلهم، بلشوا من الكا او للكونسنتراسيون للاش موان لنوصل للبي اش، لازم يطلعوا نفس الريبونس. ما فينا نعملها moins log concentration للأشياء بليز. فيكم ما عم يطلعوا نفس الشيء. استاذ الفالور دو كا او سي جوست شباب صبايا، الفالور دو كا او سي جوست. أستاذ ما كنت وي سي جوست oui, كلهم c'est juste. يطلعوا نفس الشيء. المفروض هون بده يطلع ميم فالور دو بي اش، مستحيل ما يطلع ميم فالور. ما عم يطلع. أستاذ هو بالأصل moins log ما عم أشترا يطلع أو من بلس، ما فالور. نحن معطينا moins log بلس. استاذ هلا انا ما في قدامي، خليني يلا جيب الكالكولاتريس لحظه شوي. اذا 10 exposant 12,6 égal. طيب اوكي. هلا استاذ ما تنسوا انه نحن كمان في كثير ارقام بعد الفيرجول، نحن عاملين ابروكسيماسيون. بس أنا جربت آخد بالأرقام كلها بس ما بيطلع نفس الجواب، بيطلع 10.79. هلا هون ايه كمان استاذ بدي اقول لكم شيء، هون التمبيراتور بتلعب دور، بس المفروض يطلعوا ميم ريبونس. يعني si on utilise les deux relations 4 fois 10 exposant moins 10 c'est égal 6,25 fois 10 moins 4. ok. هلا 14 plus log 6,25 fois 10 exposant moins 4. طلعت 10,79 واللي موان لوج H3 بلس قلت له قد طلعت معكم؟ 9,39. موان 4 fois 10 exposant moins 4. طيب استاذ هلا هون نحن بنشتغل على الاتش او موان، بناخذ بي اتش ايجال 14 بلس لو كونسنتراسيون دو اتش او موان. هلا هون استاذ لانه اثنيناتهم ما حيطلع السوم لهم 10 موان 14، فعلى التمبيراتور اللي هي بلو جرون كو 25 لما الكا بطل 10 موان 14. اوكي، بما انه سوليسيون بازيك خلينا نشتغل على البي اتش ايجال 14 بلس لوج. هلا انتوا قديش طلعت معكم البي اتش؟ 9,39. 9. لا البي اتش قديش طلعت معكم لما اشتغلتوا على المون لوج اتش 3 بلس؟ هلا 10.79. أنا ما طلعت مع 10,79. على البي لا اتش. أنا قصدي على هيدي. طيب وعلى البي اتش تقال المون لوج اتش 3 بلس 9,39. طلعت 9.39. يعني 9.4 تقريبا. اوكي طيب حاشتغل يا استاذ على المون لوج اتش 3 بلس. c'est moins log H3 au plus est égal moins log de 4 fois 10 exposant moins 10 égale 9,39 يعني c'est à peu près 9,4.
Yallah, travaillez, monsieur, sur la solution 2. بس يعني أنا بجيب ال pH من حسب الكونسنتراسيون اللي معي إياها هدول. Oui. هلا اساس خلينا نشتغل على هي moins log H3 او plus. يعني بالS2 أنا معي ال OH- بعمل تايت ال أوكي. OH-. كمان بالاس دي طلع جوابين بي اتش. اكيد بده يطلع دو ريبونس لانه مش هيطلع من نفس الريبونس. Yeah. نشتغل اساس على طول على H3 او plus. ماشي الحال؟ اذا هون أستاذ مش حسب إذا مثلا أنا معطيني ال OH ما بشتغل تبعت لا ال استاذ OH. دائما اشتغلوا على الH3 او plus. طيب أوكي. يلا حاكتب الريبونس انا. فاذا هيدا خلصنا للاس 1 pour S2 on a H3 au plus concentration est égale KE sur concentration de HO- égale 2,5 fois 10 moins 13 sur 2 fois 10 exposant moins 3. Réponse 1,25 fois 10 à la puissance 10. fois 10 à la puissance moins 10 mol par litre. Ok. من بعدها بنجيب pH est égal moins log concentration H3 au plus égale moins log le 1,25 fois 10 exposant moins 10. بيطلع الريبونس c'est 9,9. 9,9. 10. 9,9 ça va. فإذا هون 9,9 عندي الconcentration 1,25 fois 10 exposant moins 10. Le milieu, c'est milieu basique. Basique. Yeah. عندنا استاذ S2. Yeah. Maintenant le pH. D'après le pH, alors on peut ajouter slide. Yeah. Pour S3, on a pH est égal à 6,3. بنجيب الكونسنتراسيون لل H3 au plus. H3 au plus est égal 10 exposant moins pH égale 10 exposant moins 6,3 égale à combien? 5 fois 10 à la puissance moins 7. 5 fois 10 exposant moins 7 mol par. mol par litre. بس استاذ عندي سؤال. نعم. هي القاعدة هي للأش أم مش هي بي اتش إيجال بي كا أو بلس لوج أو أش مون. هون إذا حطينا البي كا أو 12,6 بيطلع نفس الجواب. بيطلع نفس الجواب بالضبط استاذ. فما بدنا نفوت بهيدي الديتاي لحتى نغير البي كا او. خلينا نشتغل على طول على اشتر واو بلس لما نغير التمبيراتور، لسبب انه ما حتركزوا كلكم على فكره البي كا او. عشان هيك انا ما جبت سيرتها، رجعت انتبهت لكم لما تغير البي كا او ما في اشتغلها الا لحط الفالور للبي كا او. ما بدي فوت بهيدي الديتاي لانه خلص بس يغير لي التمبيراتور. خلينا نشتغل على أش أو بلس. نشتغل على الاشتر واو بلس اسهل لإلكم وما حدا بيضيع بالكالكول وما حدا بينسى انه لازم نغير الكاتور. يا الH au moins هي KE sur concentration de H3 au plus égale à 2,5 fois 10 moins
13 sur concentration de H3 plus 5 fois 10 exposant moins 7. Réponse. 5 fois 10 à la puissance moins 7. كمان 5 fois 10 exposant moins 7. طلعوا تقريبا Oui. من الكلور. Par litre. طيب استاذ هون بدي اسالكم سؤال برايكم هون شو الناتيور للسوليسيون؟ Acide. ناتر بس بس ال pH معطيني 6,30. يلا 5 fois 10 exposant moins 7. بس هن مش exactement 5 يعني اللي فوق 5,01 وبتكفي اللي تحت 4,99. ما هن اساس لا اثنيناتهم يعني تقريبا 5 fois 10 moins 7. فبحب اقول لكم انه هون السوليسيون هو الناتر لانه استاذ لما تكون ناتر على السات هي على كل تمبيراتور 25 دوغري. فهون بدي انتبه استاذ لانه هون غيرنا التمبيراتور لما اثنين كونسنتراسيون بكونوا قد بعضهم يعني هيدا سوليسيون ناتر. فهمنا استاذ؟ يلا فور اس 4 هيدي انتم بتشتغلوها. يلا بنعملها رابيدمون. معنا ال pH égal 2,6. alors يلا هي ذاتها استاذ ال H3 او بلس دغري حطلع الجواب يعني 10 moins 2,6 réponse 2,5 fois 10 moins 3. 2,5 fois 10 moins 3 mol par litre. إذا concentration de HO- de كمان دغري راح نحط الريلاسيون 2,5 fois 10 moins 13 sur 2,5 fois 10 moins 3 تطلع 10 moins 10 mol par litre. Alors maintenant, la solution c'est أكيد solution acide. ماشي الحال؟ فإذا هون c'est 10 moins 10 هون 2,5 fois 10 exposant moins 3 وهيدا acide. يلا بس تخلصوا استاذ عشان نعمل اكزرسيس ويك لنخلصهم. خلصنا نقل استاذ؟ يلا. On continue. On mesure le pH d'une solution aqueuse d'acide perchlorique HClO4 de concentration C. استاذ بس سؤال نعم. طلعت معكم 10 على بويسانس moins 10. لا أستاذ أنا طلعت معي ف 10 exposant moins 11. طلعت معي 9,9 fois 10 على بويسانس moins 11. moins 11. يا استاذ أنا H3 او بلس قد ايه طلعت معكم؟ مش 2,5 fois 10 moins 3. ايه 2,51 fois 10 على بويسانس moins 3. طيب يعني 2,5 fois 10 moins 3 حطوا استاذ KE على H3 او بلس يعني 2,5 fois 10 moins 13 على 2,5 fois 10 moins 3 اعملوا simplifier 2,5 فرق معنا الجواب بال 51 بس.
عشان حطينا 2,51. ايه بس مش هيطلع 10 موان 11 او حسب الفيرجول مخليتها صفا. بلا طلع معنا 6. فانا اساس دائما بفتش لسهل الكالكول. اوكي. يلا الويت، تفضلوا استاذ اشتغلوا الويت. مسيو، نعم. انقطعت عندي الكهرباء بس قلت بالسوليسيون 3 انها نوتر. شو كنت عم تقول؟ لأنه الconcentration de H2O au plus est égale à la concentration de H au moins. Ça ne dépend pas de la valeur de pH, car la température 80 peut être le milieu est neutre à ce pH, يعني à 6,3. Ce n'est pas nécessaire à 7. Oui, merci. Ça va. Yalla, c'est exercice 8. C'est à vous de faire. Montrer que l'acide perchlorique est un acide fort. Qui a fait la partie 1? مو عرفت طريقة الحل بس بعد ما كتب. Maya. Maya, أستاذ est-ce que tu as fait la partie 1? هي نعم حلو. Yalla, c'est ça. Nous, et on va continuer. Quatrième période.